Ing ani ka crispy ang lechon belly na akong giluto. Gusto kang makahibaw giunsa nako Jai tan-awa ni. Hello mga Jai, ako di ay si Ann. Welcome sa akong mini vlog. Nagluto ko og lechon belly bisan walay okasyon Jai. Ing ana na taka-bless karon. Gibutangan nako siya og pampalasa Jai para mas mulami, ahos, sibuyas dahon, bombay, tanglad, asin, pamintang dorog, magi seasoning og patis unya gamay pod nga toyo Day, depende na ninyo kung unsa pay inyong ipangdagdag. Gisod na sa oven Day, 180 degrees Celsius ang kainit. Lutoon nato ni og hinay-hinay para luto jud ang sulod Day. Isa ni ka oras og tunga. After 1.5 hours, lutoon na pod ni og isa ka oras, 200 degrees Celsius ang kainit para mo crispy na ang balat Day. Another 30 minutes na pod og luto Day, 250 degrees Celsius ang kainit para malutong na jud siya Jai. 3 ka oras ko nagluto ani. Kapila ko nagtry ani Jai para lang ma-perfect. Maunay giingon ayaw jud og give up kung gusto kang naay maabot. Lechon belly. Init. The perfect skin now. Daghang salamat sa inyong pagtambay. Don't forget to follow. Amping mong tanan.